बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मुस्तफा मान बीदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी, थंबनेल पर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मामला। बेहतर है इलेक्शन कमीशन खुद फैसला कर, दस्तूर पर अमल यकीनी, इसी में बेहतरी। अब आगे क्या होगा? जैसे कि आपको पता है कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब की थी और उससे लेके यानी अब तक आदि ऐसी डेट ही ढूंढते पे हैं इलेक्शन दी, और यानी कई मसाइल वसाइल थे। इसके बाद आपको पता है कि जहाँ से ये फसाद शुरू हुआ, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बैठे उमरता बंदयाल और उनका जो ग्रुप था, उसके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी फैसले थे पंजाब असम्बली के हवाले से, ठीक है जी, जो 62 एक की जो यानी तशरी की है, उसके बाद जो यानी फसाद खड़ा हुआ, असम्बलियाँ तोड़ी गई और फिर जो यानी मसाइल हुआ, और फिर 14 मई को जी इलेक्शन कराओ तो इलेक्शन नहीं हुए, दस्तूर की पामाली हुई, ठीक है जी, फैसलों की पामाली हुई और इस पर ऑलरेडी यानी बात हो गई। अच्छा, मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और ये है कि बज़ाहिर इलेक्शन की गहमा गहमी। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ आपको याद करवाना चाहूँगा कि मैं पाकिस्तान में वह ये आजिज़ यानी बंदा था, बंदा नाचीज़, कि जिसने अपने फेसबुक कॉलम्स में और उस वक्त दोस्तों के जो व्लॉग्स थे मैं उसमें भी करता था कि जब 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, 12 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब ने जब किए थे यानी हल्फ उठाया, तो पूरा पाकिस्तान, हमारे बड़े बड़े जो ज़बरदस्त किस्म के साफ़ी हैं, तजिया नगार हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब नजम सेठी साहब भी, कि कन्फर्म ये रिपोर्ट दे रहे थे कि जनाब ये अप्रैल है तो जुलाई में इलेक्शन होने जा रहे हैं, असम्बलियाँ टूट जाएंगी और तमाम मसाइल होंगे। तो मैंने फिर अपना पेन फाड़ लिया, पेन फाड़ के कोई नंबर शंबर लिखे थे, मैं सारे हालात देखे पाकिस्तान की, मैशत मेरे सामने थी। अच्छा, जो पोलराइज्ड सोसाइटी थी वो मेरे सामने सी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट च बैठे जड़े सहूलतकार, ठीक है जी। अच्छा, और मसाइल आगे पीछे। अच्छा, रियासत की मजबूरियाँ, सबसे बड़ी मजबूरी इकनॉमिक्स, मैशत जो आपकी है, इकनॉमिकली कंडीशन है। तो मैंने बड़ा गौर किया, फिर मैंने जनाब मेरा एक राब्ता होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हर लेवल पे होता है। एक तो है मालूमात ना, इधरों फ़ोन करके पूछ लिया कि उधरों फ़ोन आ गया। एक मालूमात है जनाब, मैंने आपको पहले भी कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है कि जनाब हम क्वेश्चन कर लेते हैं दिल ते दिमाग दे विच हाजिरी दे के साथ, ठीक है जी। तो वहाँ पर फिर जो मुझे सारे जवाबात मिल रहे थे विजदान में कि ये इलेक्शंस, याद रखिएगा कि उस हुकूमत की म्याद 17 माह थी टोटल शहबाज शरीफ साहब की। तो मैंने ये लिखा, जो अभी भी सबूत के तौर पर पढ़ा, कि 23 से 30 माह मुझे ये इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, ठीक है जी। अच्छा, इसी दौरान फिर आपने मामला देख लिए कि ये जो जिस तरह 62 में जो यानी डिफरेंट किस्म की सहूलतकारी और किए गए, और उसके बाद फिर जो वायलेशन हुई 14 मई के, वो गैर दस्तूरी गैर जमहूरी जो यानी फैसला था, गैर जमहूरी तो नहीं था, बिल्कुल जमहूरी था, लेकिन गैर, क्योंकि वो बेंच ही गैर दस्तूरी था, ठीक है, जिसने ये, और मुतनाज़ा फैसला था। तो गैर यानी मैं मुतनाज़ा फैसला कहूँगा, तो फैसला तो वो दस्तूर के मुताबिक था, जिस पर मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक अमल भी होना चाहिए था, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं। तो जनाब मैं अर्ज कर देते ऐसी कि जनाब इतना अरसा ये इलेक्शन नहीं हुआ और ना ही इनके किसी फैसले पर अमल, और देखें उसके बाद उन्होंने किसी फैसले पर भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि वो दस्तूरी फैसले थे ही नहीं। अच्छा, अब मसला ये आ गया जनाब के पिछले 1.5 माह में इमन मियाँ साहब के पाकिस्तान आने से पहले तो मैंने यानी एक अर्ज की थी, और रियासत के बड़ों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उस वक्त भी की थी, कि जनाब मेरे विजदान में जो यानी मामला आ रहे हैं कि 22 फेब से पहले आपको इलेक्शंस करवाने हैं, और मार्च के पहले हफ्ते से पहले आपको जो इक़्तिदार है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को देना है, यही विजदान कह रहा है, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने मेरा पिछले व्लॉग आप देखें कि मैंने अर्ज किया था कि 8 अक्टूबर अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला ना किया तो आपको सब लोग एक पॉइंट पे ना आते हुए नजर आएंगे कि उसके बाद तेजी से डेवलपमेंट्स होंगी। तो अभी अगर आप यानी गौर करें थोड़ा सा मामला, इवन ये पिछला एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है फौजी अदालतों के हवाले से,
ٹھیک ہے جی. اب جو فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ جا رہا ہے الیکشن کی جو 90 روز میں کرانے والے معاملے میں، تو اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ متفقہ قسم کے معاملے، جیسے فوجی عدالتوں کا ایک متفقہ فیصلہ آیا ہے، وہ اپیل میں بھی متفقہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. ابھی تک اپیل نہیں آئی ڈیفینیٹلی، تو جب اپیل آئے گی اور اس پہ بھی جب بینچ بیٹھے گا تو وہ یہی فیصلہ دے گی اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. اچھا جی، اب اسی طرح معاملات اسی طرف جا رہے ہیں جو میں آپ یہ یعنی عاجز آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اب یہ پروسیڈنگ چلے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو بہتر یہ ہے کہ نگران حکومت، اس کے علاوہ جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں اور چیف الیکشن کمیشن ہے، وہ آئندہ 2 دن کا وقت ان کے پاس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یعنی 25 سے 26 اکتوبر تک وہ یہ فیصلہ کر لیں، خود ہی ڈیٹ دے دیں، ایک صبح کی کوئی نہیں ہوئے گی. ٹھیک ہے جی. اب کسی مجبوری کو بیچ میں نہ لایا جائے، کیونکہ کسی مجبوری کو نہیں مانا جائے گا. ہاں 5-10 دن کی ریلیکسیشن تو شاید آپ کو مل جائے، بٹ یہ وہ جو ڈیڈ لائن میں نے دی تھی کہ وجدان جس سے آگے بات چل ہی نہیں رہی، کیوں اس کے بعد پھر آگے ڈیفینیٹلی قانون حرکت میں آئے گا، سپریم کورٹ کے فیصلے آئیں گے، اور اس پر اگر یعنی عمل نہیں ہوتا تو یہ خطرناک قسم کی ریزسٹنس اور 1 پوائنٹ ایجنڈا جو میں بار بار کہتا ہوں، بار بار ویدان میں آ رہا ہے، جس سے بچنا چاہیے. کیوں؟ پھر اس کے بعد پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، دستور کو کوئی نہیں نقصان ہوگا، الیکشن بھی کروانے پڑیں گے، لیکن اور معاملات یعنی کافی خدا نخواستہ جو وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں جناب، وہ آج کل اجلاس بلا کے جو الیکشن کا جو شیڈیول ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو 90 دن کے اندر جو بنتا ہے، مذہب قومیں ایسی کرتی بس جس حد تک وہ ڈیلے ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آگے اگر اس کو یعنی ڈیلے کیا جاتا ہے کسی کی پسند پہ یا کسی کی خواہش پر بھی، تو یہ ریاستی اداروں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا. ریاست کے لیے تو نہیں ہوگا، ریاست نے تو قائم و دائم رہنا ہے اور کانسٹیٹیوشن نے بھی رہنا ہے اور اس نے مضبوط ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا ملبہ بڑے خطرناک انداز میں مطلب ویدان میں ایک چیز آ رہی ہے. دیکھیں اللہ کرے کہ یہ چیزیں نہ ہوں، تو آئی ایم شیور کہ ریاست کے سارے لوگ بڑے محبتاً اور کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنے والے ہیں. تو اللہ کرے تاکہ پیغام بھی پہنچ جائے کہ بھئی آپ ہی فیصلہ کر لو، کیونکہ یہ جو 3 رکنی بینچ میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان معزز جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، معزز جسٹس امین الدین خان صاحب اور معزز جسٹس اطہر من اللہ صاحب، تو تینوں جج ہی بڑے کانسٹیٹیوشن کو ایمان سمجھنے والے اور بھرپور انداز پر اس پہ یعنی کھڑے ہونے والے، اور کہیں لچک کی گنجائش نشتا، اور اتنے اسٹرانگ جج ہیں کہ یہ اپنے فیصلوں پر عمل کروانا بھی جانتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کریں، اور جو گورنمنٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے بعد آپ اس کو یعنی گورنمنٹ جو آنے والی ہے صاف شفاف انتخابات کے بعد ان کر کے تو تسی جناب نگران حکومت گھروں گھر ہی جائے. ٹھیک ہے جی. کہ الیکشن کمیشن اور مستقبل واسطے باقی جڑی کوئی چیزاں رہ گئی ہیں یعنی انہوں نے کمپلیٹ کرے. تو اب یہ دیکھنا ہے جناب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ یعنی پروسیڈنگ ہوگی ڈیفینیٹلی، اور دیکھتے ہیں جی کہ نگران حکومت بھی تو اس میں ظاہری بات ہے، اس کو بھی تو نوٹسز ہوئی ہیں، اور یعنی الیکشن کمیشن میرا نہیں خیال کہ ریزسٹ کرے گا. ویسے میری تو خدا سے دعا یہ ہے کہ اسی پروسیڈنگ کے دوران اگر شیڈیول آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو اب مطلب نواز شریف صاحب بھی آ گئے، تو میں میاں صاحب نے ملا ہوں کہ میاں صاحب تسی بھی جناب اپنا یعنی آؤٹ پٹ دیں، اور باقی مسائل آپ کے بھی کیسز یعنی سیدھے ہوتے رہیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ الیکشن لڑ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اب اگر اس معاملے پر جیسے کہ ایک پرسیپشن ہے جی کہ میاں صاحب کے کیس ختم کرانے واسطے شاید اس کو، تو ریاست کے بڑوں سے میری تو یہی ریکویسٹ ہے جناب کہ آپ دستور پر عمل کریں، اور مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ڈنڈا پھاڑ کے تو کہنا پڑے بھئی الیکشن کراؤ. دیکھیں مہذب قوموں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، سب کو یعنی موقع ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، سب پارٹیز کو موقع ملنا چاہیے، اور یعنی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، ورنہ الیکشن تو ہونے. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہونے ہیں، پھر فیصلے بھی آنے ہیں، فیصلے متفقہ آنے ہیں، فیصلے بڑے زبردست قسم کے آنے ہیں، اور پھر عمل نہ کرنا انٹرنیشنل لیول سے لے کر لوکل لیول تک پھر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں
यानी रियासत के हक में नहीं जाती, और वैसे ये होगा नहीं। मानो हम इस पर अमल कर दिया जाएगा, लेकिन मुसीबत ये भी कि साड़ी की आदत बन गई है कि असं इंतजार करते रहते हैं कि यार हो रहे हैं, 2-4 दिन गुजर जाए, भी वो नौबत ना आ पाने दें। आप दस्तूर के मुताबिक जो है वो इलेक्शंस का यानी ऐलान करें, ठीक है जी, और बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं कि वो इलेक्शन होते हुए साफ शफाफ यदि नजर आए, ताकि ये कि एक मुल्क में एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बने, एक मजबूत गवर्नमेंट बने, और जो हमारे माशी मामलात हैं, ठीक है जी, जिस किस्म के मामला से यानी हम गुजर रहे हैं, कि ये मामला जो हैं वो आगे चलकर जो है वो मुल्क को मजबूत करें, ठीक है जी। दस्तूर मजबूत होगा इससे, और करना पेगा जी, नहीं करोगे तो फिर तो मुल्क चल ही नहीं सकता। तो जनाब यही है जनाब कि वैसे मेरा भी दान कह रहा है कि शायद इलेक्शन कमिश्नर साहब जिहड़े ने वो कोई अर्जेंट अजलास बुला इस तो पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा डाढ़ा किस्म का वर्डिक्ट आए, ठीक है जी, और फिर आप बेहतर ये है कि क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल रिलैक्सेशन। देखिए जब तक थी तो मैंने तो 12 अप्रैल को ही बता दिया था कि जनाब NAS नहीं होने। सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा फैसला आया 14 मई, तो मैं कहते अमल कोई नहीं होना, करवा लो, ठीक है जी, नहीं अमल हुआ। लेकिन अब सूरत हाल वो नहीं है। क्यों? खुदा न खास्ता अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस या कोई मामला कहीं से भी होता है तो जो 1 पॉइंट एजेंडा में बार बार कहता मैं खुदा न खास्ता जी मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा एनालिसिस है कि मेरा वजदान, और वो होकर रहना। अगर आयन को वायलेट किया गया और ये इलेक्शंस को यानी आगे पीछे यानी करने की कोशिश यानी की गई तो फिर काम खराब होगा। 22 फरवरी हमारे पास लास्ट टाइम है, उससे पहले आपको 5, 6, 7, 10 फरवरी के दरमियान ये जो इलेक्शन है 5-6 फरवरी तक अगर हो जाए तो ये पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खुशहाली का वक्त है, ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। अगर इसको इसमें से यानी आगे निकल के जाते हैं तो फिर आगे यानी मुश्किलात भी आ सकती हैं। तो मुझे यकीन है कि वैसे इधरों तो मैनू खटका होंगे कि खैर जो तक सानू कोई कहे ना असी उस पास नहीं जाते। ज़हन में एक ख्याल आ रहा है कि अल्लाह करे कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान कर दे, अज कर दे या कल कर दे, ठीक है जी, नहीं तो ऐलान तो फिर होना है तो फिर उसके अमल भी होना है, वरना सुप्रीम कोर्ट का तो जनाब फैसला मुतफिका तौर पर और बड़ा सख्त किस्म का यानी फैसला फिर आएगा, तो अमल भी फिर करना पड़ेगा। तो फिर वो सारा अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, अपना फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए। पसंद आए जनाब मुतफिक हो वो तो शेयर भी कर दो, ठीक है। और पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान सवारू जो मेरी मुहिम है उसमें आप मेरा साथ दीजिए, दस्तूर को मजबूत कीजिए, ठीक है जी, और ये आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाइए। आइए इसका यानी हिस्सा बनिए, पाकिस्तान को मजबूत करें, खुशहाल करें, हम अपना किरदार अदा करें, प्यार बांटें, गलतफहमियाँ दूर करें, ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह ताला जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।